मिथुन राशि बंधुगण शत्रु मानकर एक नूतन खेल आरंभ हेबाकु जाउछि। सतर्क रुहंतु। एक अत्यंत अशुभ संकेत देखा जाउछि। आपणक जीवन एक बड़ यौटर्न नेबाकु जाउछि। आपणकु शनिक कठोर दृष्टिर सम्मुखीन हेबाकु पड़िबो। जदि आपण आजिर भिडियो को अनदेखा करंती तेबे एहा आपणक जीवनर सबुठारु बड़ भूल हेबो। कारण आज राति 9:00 रे 7टी बड़ भविष्यवाणी सत्य हेबाकु जाउछि। एपरी घटना आपणक मनकु थराई देबो, किंतु प्रत्येक परिस्थिति रे आपणक सहित रहिबो। एही भिडियो को तुच्छ भाबिबार भूल करंतु नाही, कारण एही गोटिए भिडियो आपणक जीवन रे एक बड़ असुविधा को रोकिबो। नचेत आपण शत्रुंक षड़यंत्र रे एते फसी जिबे जे आपण आपणकर टंका, आपणकर संपर्क एवं प्रत्येक सुजोग एवं प्रत्येक पणा हराइबे। आपणक जीवन रे बहु वर्ष धरिथिबा भय एबे दूर हेबाकु जाउछि। आपणक सहित एपरी एक घटना घटिबाकु जाउछि जहां आपण पूर्वरु केबे देखि नाहंती। एहा सुनिले आपणक मध्य हस उड़ीजिबो, कारण शनिदेव आपणक जीवन रे अराजकता सृष्टि करिबाकु जाउछंती। शनिदेवंकु कर्मर फलदाता कुहा जाए, तेनु चिंता कर नाही बंधु। एहा तुमर भाग्य नुहे, बरं तुमर कर्म जहां घटिबाकु जाउछि। जदि तुमे तुमर हृदय रे भयभीत, तेबे बुझ जे तुमे दुख भोग करिबाकु जाउछ। मु तुमर कार्य उपरे संदेह करे, किंतु जदि तुमे एही भिडियो रे आत्मविश्वासी देखा जाउछ, तेबे बुझ जे सबु किछि शुभ कारण आगामी 7 दिन साधारण हेबो नाही। तुमर जीवन एक नूतन दिगरे गति करिबो, एक नूतन यूटर्न नेबो, एवं बुझ जे एबे तुमे वर्ष वर्ष धरी जहां पाई आशा करूछ ताहा पाइबो। किंतु जदि तुमे उन्नति करिनाह, निजर भूलकु चिन्हि नाह एवं बारंबार सेही भूलकु दोहराई चलिबो, तेबे तुमर हातरे जहां अछि ताहा मध्य खसी जिवो। मु पूर्ण विश्वास सहित कहूछि जे तुमे आजिर भिडियो को शेष पर्यंत संपूर्ण शांत मनरे देखिबा उचित, कारण आज राति 9:00 टारू एही घटना निश्चित भावरे तुमर जीवन रे घटिबो। गुरुजींक कथा को केही अस्वीकार करि परिबे नाही। जदि एहा भूल प्रमाणित हुए, तेबे मु मागितिबा जेकोनसी पुरस्कार देबाकु प्रस्तुत। देवी लक्ष्मी निजे तुमर द्वार पाखरे ठिया होइछंती, भितरकु आसीबाकु अपेक्षा करिछंती, किंतु तुमे बारंबार एक भूल करूछ जहा जोगु तांकु भितरकु आसीबाकु सुजोग मिलु नाही। मु तुमकु एहा विषय रे मध्य कहिबाकु जाउछि। मु तुम सामनारे संपूर्ण सत्य रखिबाकु जाउछि। जदि देवी लक्ष्मी तुम घरकु आसंती, तेबे खाद्य एवं धनर भंडार वृद्धि पाइबो, किंतु जदि से तुमर घरु बाहरी जानती, तेबे तुमे दुआर ठक ठक करी चलिबो। तुमे देखिबो जे एही भिडियो रे प्रत्येक जिनिस विस्तारित भावरे बुझा जाइछि एवं विश्वास कर, एबे तुमर कठिन परिश्रमर फल। तुमे बहुत समय धरी चेष्टा कल, लोकंकु खुशी कल, समस्तंको इच्छा पूर्ण कल। तुमे निज इच्छा को बलिदान देई निज परिवार पाई बंचिथिल। एहा कोनोसी साधारण कथा नुहे। तुमे जेते खराप दिन देखिल, किंतु तुम हृदय रे एक विश्वास थिल जे भगवानंक घर विलंबरे किंतु अंधार नुहे। तेनु बुझ जे एबे से तुमर फलाफल को उन्नत करिबे, कारण धैर्यर फल मधुर एवं तुम मनरे दन जे मो सहित केबे भल घटना घटिबो, मोर भाग्य केबे चमकिबो, मोर भाग्य केबे मजबूत हेबो। तेबे वर्तमान सेही समय आसी जाइछि। शनिदेव तुमको न्याय देबे एवं कठोर दृष्टि मध्य पकाइबे। जदि तुमे एही भिडियो को अपूर्ण छाड़ी दियो, तेबे तुमे संपूर्ण ज्ञान पाई परिबो नाही। जदि तुमे कथाटी अपूर्ण सुनो, तेबे लाभ मध्य अपूर्ण रहिबो। तेनु बंधुगण, भिडियोटी को शेष पर्यंत देख, तुमर जीवनर समस्त कष्ट दूर होई जिवो। प्रथमे बागेश्वर बालाजींक सच्चा भक्त एही भिडियोटी को एबे लाइक करंतु एवं जीए जय शनिदेव लिखिबे, से 3 थर जय शनिदेव लिखिबे। कमेंट बॉक्स आजी तांको पाई एक महान काम हेबाकु जाउछि। आपण जीवन रे सबु बेले गोटिए काम ठीक करिछंती। बहुत दुख सत आपण केबे साहस हारिनंती। आपण केबे हसिबा बंद करंती नाही। जेते बेले आपणक बापा मां हसंती, लक्ष लक्ष खराब दिन परे मध्य आपणक मुहरे हस आसी जाए, कारण आपण सबु बेले अन्य माननक पाई बंचिछंती।
ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଆପଣ ବିପରୀତ ଫଳାଫଳ ଦେଖିବେ। ଏବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ଭଲ କର, ସେମାନେ ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତୁମର ଶତ୍ରୁ ହୋଇ ତୁମ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ। ସେମାନେ ତୁମର ଶତ୍ରୁ ହୋଇ ତୁମ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ। ସେମାନେ ତୁମର ଶତ୍ରୁ ହୋଇ ତୁମ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ। ଟିକେ ସତର୍କ ରୁହ, କାରଣ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମ ଉପରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ କେବେ ଆସୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନା କହିବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଖୁସିରେ ତୁମକୁ ଆସୁଥିବା ପୁରୁଣା ଋଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମକୁ ଆସି ମିଠା କଥା କହୁଥିବା ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁର କଥାକୁ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗୁରୁଜୀ ତୁମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୋର କଥା ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣ। ତୁମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ମହାନ ସୁଯୋଗ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ସବୁବେଳେ ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା, ଯିଏ ସବୁବେଳେ ତୁମ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମିଠା କଥା କହି ସେ ଏକ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯିଏ ଥରେ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିଛି, ସେ ତୁମକୁ ଠକିଛି। ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ତୁମେ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଯିବ। ପ୍ରଥମତଃ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଣେ ମହିଳା ବିଷୟରେ କଥା ହେଉ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସନ୍ଦେହ କରୁନାହୁଁ ଯେ ସେ ଆମ ଜୀବନକୁ କିପରି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଜୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି, ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଥମେ ପରିଚୟରେ ଆସିଛି, ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ସମାଜରେ ଚାରିପାଖରେ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ଆଜିର ମହିଳାମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ଲୋଭୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଯାହା ଭୁଲ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ସତର୍କ। ଯଦି ତୁମେ ସବୁବେଳେ ନିଜର ଲାଭ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛ, ତେବେ ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିବ। ତାପରେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ତୁମର ଜୀବନର ଅନେକ ବର୍ଷ ଜେଲର ଚକି ପିସୁଥିବାରେ ବିତିଯିବ। ଯଦି ତୁମେ ଏହି ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛ, ତେବେ ବୁଝ ଯେ ତୁମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଭଲ କାମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। କୌଣସି ଭଲ କାମ ପାଇଁ ତୁମକୁ କୌଣସି ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ତୁମେ ନିରନ୍ତର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ, କାରଣ ଶନିଦେବ ତୁମ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କର୍ମର ଦେବତା। ସେ ଭଲ କାମର ଭଲ ଫଳ ଦେବେ ଏବଂ ଖରାପ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ତୁମେ ଏହା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆଜିର ସମୟରେ କେହି ଅନ୍ୟ କାହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏବଂ ତୁମେ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରେ। ତେଣୁ ଏବେଠାରୁ ତୁମକୁ ତୁମର ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମକୁ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆଜି ତୁମକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମୋର ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏବଂ ତାପରେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଭାବିବି। ଏହାପରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବି। କିନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏବେ ତୁମକୁ ନିଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ବହୁତ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ତୁମେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି କଷ୍ଟ ପାଉଛ। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ତୁମ ମନରେ କେବଳ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି, ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରିଛି। ମାସ ବିତିଗଲା, ଏତେ ସୁଯୋଗ ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୋ ପକେଟରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଆକାଉଣ୍ଟ ଖାଲି ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କା ମାଗୁଦ୍ରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏତେ ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଯାହା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ, ମୋର ଯାହା ପାଇବା ଉଚିତ, ତାହା କାହିଁକି ପାଇଲି ନାହିଁ? ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ତୁମ ବିଷୟରେ ନକାରାତ୍ମକ କଥା କୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ତୁମକୁ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଦୁର୍ବଳ। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଟଙ୍କା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କିମ୍ବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ପରିଭାଷିତ କରେ। ଗରିବକୁ କେହି ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଯାହା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ତାହାର ପାଦ ଚାଟି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ତୁମକୁ ତୁମର ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେଲା ତୁମେ ଶାନ୍ତିର ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ପାରୁନାହଁ। ତୁମେ ସବୁବେଳେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛ, ସବୁବେଳେ କିଛି ବଡ଼ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ। ଅନେକ ଥର ତୁମର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ତୁମେ ନିଜର ଖୁସିକୁ ମଧ୍ୟ ବଳିଦାନ ଦେଇଛ।
किंतु तुमे केबे भाबिछ जे तुमे प्रतिबदलरे कौन पाइछ। एही भिडियोरे मु तुमको सबु किछि कहिबी जहा तुम पई उपयोगी। एही भिडियो को शेष पर्यंत देख कारण मु तुमको परवर्ती समय जहा कहिबी ताहा हेउछि तुमर जीवनर प्रकृत रहस्य। एवं आजी राति 9:00 रे शत्रु तार प्रकृत खेल खेलिबाकू जाउछि। जदि तुमे ताकू परास्त करिबाकू चाहुछ तेबे तुमको तुमर जीवन रे एक बड़ उन्नति करिबाकू पड़िबो। भिडियोटी देखिबा बहुत गुरुत्वपूर्ण, तेनु आजिठारु मोते एक बड़ निष्पत्ति नेबाकू पड़िबो। सेही निष्पत्ति हेउछि जे एबे मु मोर हृदय जहा चाहुछि ताहा करिबी। मोते एही जीवन रे निज पई बहुत किछि करिबाकू पड़िबो। तुमे रास्ता देई जाउछ, तुमे तुम सामना रे किछि फल देखुछ एवं तुम मनरे भावना आसे जे मु एहा खाइबाकू चाहुछि, किंतु सेही समय रे तुमे भाबुछि जे जदि मु टंका संचय करे तेबे एहा परिवार पई उपयोगी हेबो, तेबे एहा एबे काम करिबो नाही। प्रथमे तुमको तुमर इच्छा पूर्ण करिबाकू पड़िबो। तुमे जेउठाकू जिबाकू चाहुछ तुमको तुरंत सेठाकू जिबाकू पड़िबो। तुमे जेउ चलचित्र देखिबाकू चाहुछ ताकू सेही मुहूर्तरे देखिबाकू पड़िबो। तुमर मन जेते संतुष्ट हेबो तुमर हृदय सेते खुशी हेबो। तुमे मानसिक जंत्रणारू दूररे रहिबो। तुमे चिंतारू दूररे रहि पारिबो एवं जहार हृदय खुशी ब्रह्मांड मध्य ताकू समर्थन करि पारिबो। एपरिकी ब्राह्मण माने मध्य तार काम करिबा आरंभ करंती। मु तुमको आगकू एक बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा कहिबाकू जाउछि। ता पूर्वरु मु तुमको अनुरोध करुछि जे एही भिडियो को निश्चित भाबरे लाइक करंतु। जदि तुमे मध्य बागेश्वर बालाजींको प्रकृत भक्त, तुमर आखपाखरे किछि लोक बास करुछंती। बहुत दिन धरी जेउ माने केवल नामकू केवल आपणंकर, एपरी लोकमाने आपणंक पाखरे संपर्कीय भाबरे रहि पारंती, पड़ोशी भाबरे होई पारंती, बंधु भाबरे होई पारंती, किंतु आपण बाध्यबाधकता हेतु सेमानंक सहित रहुछंती कारण आपण सेमानंक सहित संपर्कर बंधनरे बंधा होइछंती। अनेक थर सेमाने आपणंकू ठकिछंती, अनेक थर सेमाने टंका मागिछंती एवं फेरस्त करिनाहंती, अनेक थर सेमाने आपणंक ठारू सेमानंकर काम कराइछंती एवं आपणंकू केबे श्रेय देई नाहंती। किंतु वर्तमान एही लोकमाने आपणंकू जीवनरे आउ आगकू नेई जिबे नाही। एही लोकमानंक ठारू निजको दूरेई रखिबा आपणंक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण कारण आपण सबुबेले आपणंक भाग्यकू अभिशाप दियंती एवं भगवानंकू पचारंती जे आपण मो सहित एपरी काहींकी कले, आपण मो सहित एपरी काहींकी कले। किंतु बड़ माने कहिछंती जे कंपानी जेपरी गति। आम चारिपाखर लोकमाने सेमानंक चिंताधारा एवं सेमानंक चिंताधारा परी एहा आम जीवन उपरे एक बड़ प्रभाव पकाई थाए। आपण एहा उपरे विशेष ध्यान देबा उचित। आपणंक भाग्य मध्य परिवर्तन हेबो कारण शनि आपणंक उपरे तांकर दृष्टि पकाइबाकू जाउछंती एवं सेही दृष्टि केवल आपणंकू क्षति करिबो। एहा विषय चिंता करंतु नाही। आपणंक कार्य, आपणंक निष्पत्ति एवं आपण भविष्यतरे कौन करिबे ताहा आपणंक भविष्यत निर्णय करिबो। वर्तमान तुमे ठीक रास्तारे अछ। तुमको केवल निष्पत्ति नेबाकू पड़िबो जे मु निजे टिके चिंता करिबी। एहा सहित राहु गत किछि दिन धरी तुम जीवन रे एक बड़ उपस्थिति मध्य रखिछि। राहु तुमको तुमर कामरे साहाय्य करुछि एवं राहु एपरी एक ग्रह जे किछि दिन मध्यरे तुमे कोटिपति होई जिवो। राहु तुमको करि पारिबो रास्तारू उठाई एक बड़ बंगला को नहीं जाई पारिबो। जदि तुमे तुमर कुंडली रे शक्ति चाहुछ तेबे तुमे प्रतिदिन पिपल गछरे पानी अर्पण करिबा उचित। एहारो दुईटी लाभ हेबो। राहु शक्तिशाली हेबो एवं तुमे शनिदेवंक आशीर्वाद मध्य पाइबो कारण शनिदेव निजे कहिछंती जे शनिवार दिन जिए शनिदेवंकू खुशी करिबाकू चाहुछि से पिपल गछरे पानी अर्पण करिबा उचित एवं सोरिष तेलर दीप जालिबा उचित। एहाद्रा व्यक्ति शनिंक कठोर दृष्टिरू मुक्ति पाए। एहा सहित गोटिए कथा मने रखंतु जे जेतेबेले भगवान आमकू देबाकू आसंती से प्रचुर परिमाणरे दान करंती। सेथिपाई एक कथा अछि जे जेतेबेले दाता दान करंती से प्रचुर परिमाणरे दान करंती। भविष्यतरे तुम जीवनरे अनेक सुजोग मिलिबो। तुमे पूर्वरु करितिबा भूलगुड़िकू पुनरावृत्ति करिबा उचित नुहे।
ତୁମେ ଜଣେ ଭାବପ୍ରବଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅ। ଯଦି କେହି ତୁମକୁ କୁହେ ଯେ ତୁମକୁ ଏହା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତେବେ ତୁମେ ତୁରନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣ ଏବଂ ପରେ ତୁମେ ଅନୁଭବ କର ଯେ ତୁମେ ଠିକ ଥିଲ। ତେଣୁ ଏପରି ଭୁଲ କର ନାହିଁ। ଏହି ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଖୁସି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବରଣୀ ବୁଝାଇବି। ତୁମ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ଏବଂ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଶନି ଗ୍ରହ ହେଉଛି ତୁମର କର୍ମର କାରକ। ସେହିପରି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛି ତୁମର ଧନର କାରକ। ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନରେ କେବେ ଏବଂ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବ? ତୁମର ଜୀବନରେ ଭଲ ସମୟ କେବେ ଆସିବ? ତୁମର ସୌଭାଗ୍ୟ କେବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ? ଏସବୁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ହାତରେ। ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ରୟାସରେ ତୁମେ ଏତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବ ଯେ ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାଜ କରିବ ଏବଂ ତୁମେ ଯେଉଁଠାକୁ ଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜିତିବ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ତୁମର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଏହା କିପରି କରିବ? ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ତାହା ବହୁତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣ। ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଖିଥିବ। ଭଗବାନ ବୃହସ୍ପତି ସ୍ୱୟଂ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ଜଣେ ଦୋକାନୀ, ତେବେ ତୁମର ଟଙ୍କା ବାକ୍ସରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କର। ଯଦି ତୁମର ଘରେ ଚାକିରି କିମ୍ବା କାମ ଅଛି, ତେବେ ତୁମର ପର୍ସରେ କିମ୍ବା ତୁମର ସିଫରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କର। ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଗୁରୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ତୁମର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଜିଠାରୁ ଠିକ୍ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ କାମ ହେବା କଥା ଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହାଠାରୁ ଭଲ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହସେ ଏବଂ ଖେଳେ, ଜୀବନରେ ଖୁସି ଥାଏ, ତାକୁ ଲାଗୁଥାଏ ଯେ ଏବେ ତାର କାମ ସରିଯାଉଛି, ସେ ପରିବାର ସହିତ ଖୁସିରେ ଖାଏ, ବାହାରକୁ ଯାଏ, ତେବେ ଖରାପ ନଜର ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ପଡ଼ିଯାଏ। ଆଉ ତୁମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କିଛି ଘଟିଛି। କାହାର କଥା ଭୁଲ ହୋଇଛି, କେହି ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛି। ଏହା ତୁମ ସହିତ ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଘରେ ରୋଗ ବାରମ୍ବାର ଆସେ, ଟଙ୍କା ସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ ନାହିଁ, ଘରେ ଚମତ୍କାର ଲାଗି ରହେ, ଝଗଡ଼ା ଏବଂ କଳହ ହୁଏ। ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଯଦି ତୁମେ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଲୋକମାନେ ତୁମ ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ପକାଇବେ। ଯଦି ସେମାନେ ତୁମକୁ ପଛକୁ ଠେଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେବେ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଗୁରୁଜୀଙ୍କ କଥା ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣ। କାହାର ଖରାପ ନଜର ତୁମର ଟିକିଏ ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ତୁମ ଘରେ କର୍ପୂର ଏବଂ ଲବଙ୍ଗ ଧୂଆଁ ଜାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବ, ସେତେବେଳେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କର, ଓମ୍ ହା ବଗଲାମୁଖୀ ଦେବୀୟ ନମଃ, ଓମ୍ ହିଲିମ୍ ବଗଲାମୁଖୀ ଦେବୀୟ ନମଃ। ଏହା ଏତେ ଚମତ୍କାରୀ ସମାଧାନ ଯେ ଏହି ସମାଧାନ କରିବା ପରେ, ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ପରେ ତୁମର ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବାଧା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତୁମର କାମ, ଚାକିରି, ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ପକାଉଥିଲେ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ତୁମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ବହୁତ ବାଧା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲ, ଏହି ସମାଧାନ କରିବା ପରେ ତୁମେ ବହୁତ ଲାଭ ଦେଖିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ କିଛି ବିଶେଷ ଭୁଲରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଗକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ତୁମର 3ଟି ବଡ଼ ଭୁଲ କହିବି। ଯଦି ତୁମେ ଏହି 3ଟି ଭୁଲ କରିଚାଲ, ତେବେ ତୁମେ ଶତ୍ରୁର ଖେଳରେ ଫସି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ଏହି 3ଟି ଭୁଲ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ତେବେ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏପରି ଭିଡିଓ ତିଆରି କରିବାକୁ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ତୁମେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଭିଡିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଦିଅ, ତେବେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଭିଡିଓ ଯଦି ତୁମର ସମସ୍ତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ଯାହା ତୁମେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବା, ନଚେତ୍ ତୁମେ ରାତିରେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମର ଜୀବନରେ ତୁମକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ହବିରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ନଷ୍ଟ କରିସାରିଛି। ଏବେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର, କିଛି ହାସଲ କରିବାର ସମୟ। ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ
तुमकु तुमर समयकु पूर्ण भावरे संकुचित करिबाकु पड़िबो। नीरव रुह एवं केवल तुमर काम उपरे ध्यान दिय। किछि लोक आसिबे जेउमाने तुम मनरे भूल चिंताधारा रखी तुमकु पथरु विच्युत करिबाकु चेष्टा करिबे एवं तुमकु उत्तेजित करिबे, किंतु तुमकु एते नीरवरे काम करिबाकु पड़िबो जे तुमर सफलता शब्दरे परिणत हेबो। तुमकु कम कहिबाकु पड़िबो एवं अधिक सुनिबाकु पड़िबो, कारण वर्तमान जीवनरे जहा घटिबो ताहा तुम पई बहुत भल हेबो, किंतु तुमे लोकंक द्वारा प्रभावित होई एवं सेमानंक कथारे विश्वास करी सबु किछि नष्ट करिपार। आगामी 7 दिन तुमर जीवनर सबुठारु सुंदर 7 दिन होई पारे। केवल धैर्य रख। जने व्यक्ति शीघ्र तार समस्त काम नष्ट करि दिए। अनेक समय लोकमाने भाबंती जे जदि सेमाने 10,734 टी काम हाथकु नियंती तेबे सेमाने अधिक टंका रोजगार करिबे एवं अधिक काम हेबो, किंतु जहा हुए ताहा हेउछि केवल गोटिए नुहे बरं समस्त काम नष्ट होई जाए। तुमे काम करिबारे 4 दिन बिताई पारो, किंतु एतिकी मने रख 12 सबट्राकस्न 24 जे तुमकु जेउ सुजोग मिलिछि ताहार पूर्ण सदुपयोग करिबाकु पड़िबो। तुमकु जहा करिबाकु पड़िबो तुमकु एपरि करिबाकु पड़िबो जे तुमे तुम सामनारे थिबा व्यक्तिंक हृदय जीति पारिबो। जदि तुमे जने दोकानी हुओ तुमकु बहुत परिश्रम करी तुमर व्यवसाय करिबाकु पड़िबो। जदि तुमे चाकिरी करूछ तेबे तुमकु तुमर मालिकंकु खुशी करिबाकु पड़िबो। जदि तुमे घरु काम करूछ तेबे तुमकु एते कठिन परिश्रम करिबाकु पड़िबो जे तुमर प्रगति को केही रोकी पारिबे नहीं। एहा सहित परवर्ती भूल जहा तुमे करिबा उचित नुहे ताहा हेउछि तुमर जीवन रे केबे भी नकारात्मक शक्ति को निमंत्रण करिबा नहीं। अनेक लोक अछंती जेउमाने केवल गोटिए कथा कुहंती जे मु एहा करि पारिबी नहीं। एहा बहुत कष्टकर मने हुए। अनेक लोक एही काम करिबाकु चेष्टा करिछंती किंतु केही करि पारिले नहीं। जदि तुमे एहा भाबिबा छाडी दियो तेबे दिव्य शक्ति माने मध्य तुम उपरे क्रोधित हेबे। दिव्य शक्ति गुड़िक तुम चारि पाखरे घूरी बुलुछंती, तुमको समर्थन करुछंती, कारण तुमे जने दयालु आत्मा। तुमे भोकिला प्राणी को खाद्य देइछ, तुमे कांदुथिबा लोकंको लुह पोछिछ, तुमे समस्तंकर सारथी होइछ, तुमे समस्तंको विकास विषय रे चिंता करिछ। एही कारणरू देवता माने मध्य तुम प्रति दयालु। तुमे निश्चय लक्ष्य करिथिबो जे केतेबेले तुम सहित किछि खराप घटिबाकु जाए तापरे यात्रा शेष हुए, यात्रा बंद होई जाए। केतेबेले केही तुमको फसाइबाकु चेष्टा करुछि तापरे तुमे निज फासरे फसी जा। एपरी परिस्थिति सृष्टि हुए कारण दिव्य शक्ति गुड़िक तुम सहित अछंती। जदि तुमे बारंबार नकारात्मक भावरे भाबुछ जे मु एहा करि पारिबी नाही, मु निजे एहा करि पारिबी नाही, तापरे तुमे शत्रुर खेलरे फसी जिवो। केवल मने रख जे मु कर्ता नुहे, केवल परमेश्वर हेउछंती कर्ता एवं मु केवल उपकरण। एही परि भावरे तुमे सेही काम मध्य करि पारिबो जहा आजि पर्यंत केही करि पारि नाही। तेनु तुमर मनकु सकारात्मक रख। एवं तृतीय भूल जहा तुमे करिबा उचित नुहे एवं गुरुजी सेही भूलकु सबुठारु बड़ बोली कुहंती। एवं तृतीय भूल हेउछि तुमर अतीत को मने पकाई बारंबार असुविधारे पड़िबा। जेउ माने निज अतीतरे बंचंती सेमानंकर स्वभाव चिड़चिड़ा होई थाए। सेमाने कांदी 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 चली थांती। मु एपरी काहींकी कली, मु एपरी काहींकी कली, मु एपरी काहींकी कली। सेमाने चिंता करी असुविधारे पड़ी थांती। जदि सेही व्यक्ति आजि मो सहित थांते तेबे मु आजि तांको सहित विवाहित होई थांती। मु एही भूल काहींकी कली, मु एपरी काहींकी कली। सेमाने अतीतरे एते फसी जांती जे सेमाने वर्तमान को भूली जांती एवं भविष्यत को नष्ट करी दियंती। गुरुजी स्पष्ट भावरे आपनंकु चेतावनी देउछंती, जदि आपण जीवन रे किछि करिबाकु चाहुछंती, जदि आपण किछि हासिल करिबाकु चाहुछंती तेबे अतीत को भूली जांतु एवं वर्तमान रे रही भविष्यत पई योजना आरंभ करंतु। आपण एते शक्तिशाली होई जिबे जे केही आपणंकु नष्ट करि परिबे नाही किंबा आपणंकु अटकाई परिबे नाही। आपण एते आगकु बढ़िबे जे आपणंकर समय सुना कलमरे लेखा जिवो।
आपणଙ୍କ पाखरे बहुत किछि रहिब। मु आपणଙ୍କୁ केवल गोटिए शेष समाधान कहिबाकू चाहूछि कारण आपण बहुत दिन धरी बहुत असुविधारे अछंती। तुमे टंका आकर्षित करिबाकू चाहुछ किंतु एहा तुम पाखकू आसु नाही। जदि तुमे एही समाधान चेष्टा कर तेबे सफलता पाइबार यथेष्ट संभावना अछि। प्रथम समाधान शनिदेवंकर पूर्ण ध्यान तुम उपरे अछि एवं शनिदेव सेही लोकमानंक उपरे प्रश्न अटंती। जेउमाने हनुमान जींकु पूजा करंती तेबे मंगलवार एवं शनिवार दिन तुमको हनुमान मंदिर जाई हनुमान जी महाराजंकु सुंदरकांड पाठ करिबाकू पड़िबो एवं सेठारे बसी राम नाम जप करिबाकू पड़िबो। एहा द्वारा कौन हेबो शनिदेव प्रसन्न हेबे। जदि संभव हुए चमली तेल नहीं सेथिरे टिके सिंदूर मिसा एवं हनुमान जी महाराजंकु चूल अर्पण कर। एहा द्वारा तुमको केबे शनिंक कठोर दृष्टिर सम्मुखीन हेबाकू पड़िबो नाही कारण शनिदेव निजे हनुमान जींकु एपरी प्रतिश्रुति देइछंती। बंधुगण जेउ माने हनुमान जींक भक्त हेबे मोर खराप दृष्टि सेमानंक उपरे केबे पड़िबो नाही। तेनु हनुमान जींक सहित जडित रुह, बजरंग बलींक सहित जडित रुह, बागेश्वर बालाजींक सहित जडित रुह। शनिदेव तुमको केबे भूलरे आक्रमण करिबे नाही। से तुमर कर्मर शुभ फल देबे। केवल खराप कार्यरु दूरेई रुह नचेत कोनोसी भगवान तुमको रक्षा करि परिबे नाही। आउ एक सरल एवं सहज समाधान हेउछि जे आपणଙ୍କୁ सबुबेले घेरी रहितिबा चिंता प्रकृत चिंता नुहे। केवल एही वास्तवताकू ग्रहण करंतु जे एही दुनिया एक नाटक एवं आमे एही नाटकर चरित्र एवं एही नाटक गोटिए दिन शेष होइजिबो। तापरे आमे बुझी पारिबु जे एही दुनिया स्वप्नर दुनिया। तेनु केवल ईश्वरଙ୍କ उपरे विश्वास रख एवं लोकमानंकु साहाय्य करिबारे आपणଙ୍କର प्रत्येक दिन बिताई दियंतु। प्राणी मानंकु साहाय्य करिबारे आपणଙ୍କର समय बिताई दियंतु। आपण जेतिकी देबे सेतिकी पाइबे किंतु आपणଙ୍କୁ निष्पत्ति नेबाकू पड़िबो जे आपणଙ୍କୁ प्रथमे निज विषय चिंता करिबाकू पड़िबो कारण वर्तमान बहुत देरी होई गलानी। अनेक लोक आपणଙ୍କର फायदा उठाइछंती। शत्रु एक नूतन खेल आरंभ करिबाकू जाउछि। आपणଙ୍କ जीवन युद्धरे एक नूतन मोड़ नेबाकू जाउछि। सतर्क रुहंतु एवं जदि आपणଙ୍କୁ भिडियोटी पसंद आसीछि तेबे एहाकू लाइक करिबाकू भूलंतु नाही। एहा सहित जेउ माने आम चैनल को सब्सक्राइब करिनाहंती सब्सक्राइब करंतु एवं घंटी आइकन को एबे दबांतु।